يلفنا فيه كتوما مسينا كبو كاي كلا نكون فلانا يمي أكو يا ما أنكر موكلا هو كايسي إسلامي بريداي ويرى ولا أجرا ويه كانوا نيادا كرموكا كتوم كاي على بسكا أفناس كوي غرتومي سينا تومين بيك ويه كفنايا كلا ويه لبى مينغا ويه دربو لبى أبدي كرموكما سامو كرموكا يمالي بلا جمانا بسانفه ولا ويا كانوا كمال دربو دي كرموكما كلا كقرآن فنا لبى وبنا قرآن داما مونغاما سابو دينا كنتونونا مغمي دينا بو كولونغونو أسيدو شريف عثمان مدانا dina sangorota dina do be qur'ana do kono be na di karamo de ma sabu nyena fi be qur'ana la mo mi nyena fi be qur'ana la asedo shere ko on madal be dara ye kena so amena me ko de karamo ma kam me ko de ko yera ma ni mi bo bolo ko bo la se ala ka ne sababo be kirana so ko masala la assalamu alaikum salam ya jama'a أكلنا هير الله على غانسيرا كم أما ولي باسي كما ديانا تيجي سببوي هذا هو موسى تراوري نبى بوجلا ورجي سكيلندو كايمارا لامسانو بودك bon ay drapeau flane meto ka wajulu naga fentama la me télévision ni radio show la mais akadinya ka do ala men antaka sega mo soro min ba sirada o kosa na ulla ka nyaine wa suron yara mbeka ko chama jate mina natela parce dondolande la ka sogo do kala o sogo folo kera dondolan bora antagara yalana nana jole soro kodala wa soro jole ndo yirisundo koro barama do wasingoro nana nyaanye ngado aya irana ko yale ko kiraga jitama sira o kera folo do sogo fulana nana ke dondolani koromso tagara anta tola voisila nana gar placila anyela la sanga so do sanfo onana kira kaburu yirana ya donc adra ko ne baga nyanyi na mena manya soro ko sa ndela interga do be ko non fatula menna ko so ko tele do no fa ko mur ko si so ko fla ba si le ba do nyanyi na sisa bani ga dina ko abeto mina ga ta da ga do fanya ga ay ñafoli me kenana la ko ma ko ay dara ko amana ke fen fe ale bena deme fo ka nyasura la kunne wonde be na bani bara be de ma se mi nyana ma ko no aba ke fo ka sa ka sayama ko sabula le bani kanu ngama ngo karsa ni fana bani kanu ne fana la do kelen taye nyame ka kera o conseil islamique présent donc fana be ngane ata ala ma ta kama sena me farkolo jagabo ala na kira ka tagama sena ka bo kay kana fole plala bongo donc kele antagara wa sous section na purgeto parce que ambes kilomètre purgeto antagara kata nya fole ke anya kile sabare ka kursi la sabana do olu ko ordre mission do sebe ko andama kanga na kay parce que ka sesi do be kay donc ni terge ambulla wala nana kaya kana ko nyaayene ndamna anana do anye aga fes fa président wele ansar président wele kay anana soro ado ko aga misri do baga jo anaka place do an soro no anye nya fole kaya bani kanu de ka mamet fe kan farkolo jagabo kana foli blala bara parce que setan ye dabalita ye ka kay donc anya nyini ala fa amma tagama mena foli blala bara anya jigi kalfa ma dia farala araka dina me ma bolo ala na kira ka barka do dina na kadamne a kenama na fukata sa sayama ya rabbi sababu be na dina na ko sala ga no chaje ala ga mali islamia dina ala ga barka do ala ga bla dina be na fa mogamonu kera sababu ya maalibi nu fatogola murbo sisogo ani kurgeto amsar din tondo ko bu ga foli fiye bane tiga duwa kuye Só para
Pourquoi publicité ticket, comment publicité ticket? Fais-moi ma chie dans le publicité. Haïdara. Vous êtes qui Haïdara? Karama qui Haïdara? Ayiwa, I b'a fɔ aw minnu bɔra k'an ta sisan ni kamalen mɔgɔ 2 ye olu ko k'u y'a kanu ka taama u sen de la ka bɔ fo Kayi mara la damanda dɔ la ka na Sherifu Usman Madana Haidara fɛ k'u bɛna baya kɛ. I m'a ye kamalen yɛrɛ bɛ kasi de la nin wagati la k'a fɔ ale yɛrɛ bɛ se ka na ka Haidara k'i bolo don a bolo ka baya kɛ wallahi a bɛ ka kasi la de ten. Allahu akbar. K'olu bɛ taama u sen de la ka na karamɔgɔ fo a kɛra Haut Conseil ɲɛmɔgɔ ye en même temps ka baya k'a bolo k'u farikolo jaga bɔ ka taama ka bɔ damanda la yen nɔ fo yan nɔ. Kamalen mɔgɔ 2 olu de bɛ ka baya kɛla nin wagati la. Mais ani baraji kamalen bɛ ka kasi la, a bɛ ka kasi la, masa ɲɛji la fiyewu. Ala ka dɛmɛ kɛ. E tɔgɔ? Ne tɔgɔ Adama Samake. Adama Samake. E tɔgɔ? Musa Traore. Musa Traore. Adama Samake, Musa Traore. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. an ye tanga ɲini Allahu Ta'ala fɛ ka bɔ Iblisa laɲini tɔɔrɔ ma. Naam. Bismillahir Rahmanir Rahim. An y'an sindi ni Allahu Ta'ala tɔgɔ barikama ye Ala min ye diɲɛ hinɛ lɔkɔlen tigi ye ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi. Naam. Suratun Nisa'i tabi'un. An bɛ sura min na hali bi Suratun Nisa'i nɔfɛtugu don. Tako 2nan. Naam. Yasaluka Muhammadu bɛ ne ɲininka. Ahlul kitabi. Kitabunkew bɛ ne ɲininka. An tunazzila. O ye ka jigini kɛ. Alayhim. Olu kan. Kitabu la. Minas samai. Ka bɔ kabakolo la. Fakade. Tiɲɛ yɛrɛ la. Salu Musa. U ye nin ɲini Musa fɛ o. Akbara min zalika. Min ka bon ka tɛmɛ nin kan. Faqalu. U ko. Arina Allah. Ala jira an na. Jaharatan. Kɛnɛjala kan. Fa'akhazatuhum as-sa'iqatu. O yɔrɔ bɛɛ pɛrɛnda y'u minɛ. Bizulmihim. N'u yɛrɛ ka tɔɲɔli ye. Summa. Segi. Ittakhazul ijla. U tilala ka na misi bato. Min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu. Dalu banginɛw bɛ nalen kɔ. Fa'afawna an zalika. Ne Ala yafara ka bɔ o ma. Wa atayna Musa. Ne Ala ye Musa sɔn. Sultanan. Fanga na mubinan fanga min bangenen bɛ. Rafa'na fawqahum at-tura. N ye
fara kɔrɔta u sanfɛ بميثاقهم n'u ka layidu ye وقلنا لهم ne ko bani israɛlakaw masa ادخلوا الباب a ye don baitul maqaddasi dafɛ سجدا a yɛrɛ sulilen ala ye وقلنا لهم ne ko bani israɛlakaw ma لا تعدوا في السبت a kana dansago sibiri don fɛ وأخذنا منهم wa ne ye minɛni kɛ u la ميثاقا layidu kana layidu min ka girin فبما نقضهم fa bima ni fɛn ye sa نقضهم ميثاقهم n'u y'u ka layidu in bɔrɔtɔ وكفرهم an'u ka kafiriya بآيات الله n'ala ka ayaw ye وقتلهم الأنبياء an'u ka nabi ɲuman faga بغير حق a sɔrɔ u man kan n'a ye وقولهم an'u ka kumakan jugu قلوبنا غلف ko anw dusukun nɔrɔlen bɛ بل kuma to ye طبع الله عليها ala ye dusukun yɛrɛ de tanpɔn k'a kan بكفرهم n'u yɛrɛ ka kafiriya ye فلا يؤمنون olu kɔni tɛ limaniya إلا قليلا fo n'a kɛra dɔɔnin ye وبكفرهم ani n'u ka kafiriya ye وقولهم an'u kumakan على مريم mariyama la بهتانا nkalon jugu la عظيما nkalon min ka bɔ ne yɛrɛ b'a tɔ fɔ ka taa sa kɛ kun kɛra an bɛ taa n'a ye de n'o tɛ وقولهم يسألونك أهل الكتاب يسألك أهل الكتاب يسألك أهل الكتاب أهل الكتاب نعم أهل الكتاب مغو بنا محمد ɲininka أن تنزل ko n'a sɔrɔla i ka kiraya ye tiɲɛ ye yanni don o don i k'a fɔ ko jibila nana kuma dɔ f'i ye sufɛ ko ala ko ten a fɔ dɔrɔn ala ka kuranɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a d'i ma n'an y'o ye an ɲɛ na anw ka kitabu mana a tilatilalen mana isa taara munaja la musa taara munaja la ala fɛ u tilala a na don a nana ni lawhu tan ye a dafalen de nana mana ni e yɛrɛ ka kira ye tiɲɛ don o don ko nin fɔra ye su fɛ nin fɔra ye tile fɛ o bɔ a la dɔrɔn a fɔ ala ka kuranɛ yɛrɛ d'i ma dɔrɔn i kana yira n'an ka ye bari i m'a faamu de o de ye an tunazila alayhim kitaban mina samai i ka kitabu dɔ jigin ka bɔ kabakolo la jumlatan a dafalen foyi t'a jɛ naam فقد سألوا موسى أكبر من ذلك ɔ tuma min na u ye nin ɲininkali kɛ alakira la sallallahu alaihi wa sallam ala ko kira ma ko a k'a yɛrɛ lafiya ko n'a sɔrɔla kitabu jiginni dafalen n'o de b'u kɛ maa ɲuman ye n'o de b'u da ala la ko u ye musa ɲininka fɛn na o akbar min zalika min ka bon ka tɛmɛ nin kan u ye mun fɔ musa ye فقالوا u ko musa ma أرنا الله جهرة ko ala yirana kɛnɛ jala yɛrɛ kan o tuma na ala yirana kɛnɛ kan tafsiri yɔrɔ min na ni fɔɲɔgɔnya bɛ yen dɔrɔn ko arina allaha jaharatan ala yirana kɛnɛ jala kan an k'a ye tafsir dɔw ko la abdulayi ibn abbas ale ma sɔn k'a fɔ ala yirana kɛnɛ jala kan k'o tɛ dɛ k'u ye musa de ɲininka kɛnɛ jala kan k'a ka ala jeliw la a bɛ faamu wa ko u kun ye fɛn ɲininkali kɛ o وقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة o kumana k'u ye fɛn ɲini musa fɛ min ka bon ye muhamadu ta ye k'u ko musa ma kɛnɛjala yɛrɛ kan k'a ka ala juru walima a ka ala jiriw la kɛnɛ kan u k'a ye n'a sɔrɔla aw ka yɔrɔ in faamu kosɛbɛ
jaharatan ka ala yɛrɛ ye kɛnɛ jala ka wa tari u ye musa ɲininka kɛnɛ jala ka de ko a ka ala jigin a yɔrɔ faamuna alhamdulillah o kumana tafsir ni fila bɛɛ b'a la parce que kuran tafsirkɛlaw ko kɛna ibnu abbas yata'awwalu zalika anna su'alahum musa kɛna jaharatan bal sa'aluhu jaharatan mais u m'a fɔ k'u bɛ fɛ ka ala yɛrɛ ye jaharatan bali u ye musa de ɲininka jaharatan voilà o ye kelen ye komi an bɛɛ bɛ min dɔn o de ye ko ala jira an na kɛnɛ kan an b'a ye voilà o de ka ca mais abdulayi abbas ale ko jaharatan tɛ ala jirali ye jaharatan bal sa'alu musa jaharatan an yuriyahumullah kitabu yɛrɛ ka jigin kɛnɛ kan voilà bɛɛ ka ye naam فأخذتهم الصاعقة a ko saya y'u minɛ koyi parce que bizulmi n'u ka jurumu ye maa min na n'u k'u bɛ fɛ ka ala ye musa fana ko problème t'a la a y'a labɛn ka na mana kabila 70 u y'u ka maaba 70 bɔ musa n'olu nana kuluda la a nana ala wele komi a b'o kisa dɔn pour que an kana sumaya an tɛmɛn'a kan u halakira cogo min na a yɛrɛ b'o dɔn mais ala tilala k'u ɲɛnamaya tuguni o tuma na summa segi ittakhadhu al-ijla o tuma na u tilala tuguni ni ka na tura bato komi a b'o dɔn samiriyu ale de nana mɔgɔw nɛgɛn tuguni ka u bila tura bato la na min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinatu dalu bangenenw nalen kɔ u ma فعفونا عن ذلك an y'a fara o fana ma وآتينا موسى سلطانا مبينا وآتينا موسى سلطانا مبينا ayiwa ala ko an ye dalu di musa ma min ka bon mana a ko bayyinatu min fɔra o bayyinatu min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinatu dalu bangene nalen kɔ ka ala y'u faga parce que k'u bɛ fɛ ka ala ye ala y'u faga k'a jiriw la ɲɛ t'ale ala ye nin dugukolo in kɔni kan f'u ka taa se lahara sa o tuma na o dalilu minnu bɛɛ yera ka tila ka ji ci firawuna na a ka mɔgɔw ka halaki o ji la musa n'a ka mɔgɔw ka bɔ ka taa kɛnɛ ma mana dalu bangene bɛɛ yelen kɔ adamaden kan na gɛlɛ tilala ka i ban ala la ka tila ka a tɔgɔ ye di ka tura bato na فعفونا عن ذلك an y'a fara u ma o la o yafa kɛra cogo min na komi a yɛrɛ b'o dɔn u tulu anfusakum ɔ k'o tɛmɛna cogo min na a b'o kisaw dɔn an tɛna don o kɔnɔ na وآتينا موسى ni ala ye musa sɔn سلطانا fanga na مبينا min bangenen don o tuma na sultana ni nin yɔrɔ in na atayina musa hujja min bangenen don an y'a sɔn dalu la dalu min bangenen don ani a ka nabiɲumanya sabatili ala ye kabako minnu d'a ma n'a y'o kabakow kɛ ko o de ye atayinahu sultanan mubinan o ye tafsiri dɔ ka ye cogo ye dɔw k'o la sultanu min ko fɔra yan malgré que musa bɛ ka ala wele a bɛ ka nin kabako in kɛ mais juguw bɛ ka ban u bɛ k'a tɔgɔ tiɲɛ yarɔ u tun bɛ kuma dɔw fɔ musa ma kumaw cɛ ka jugu kosɛbɛ ka taa se ani haruna cɛ ma ka tila k'a tɔgɔ tiɲɛ ka kuma jugu bɛɛ fɔ a ma ko mɔgɔ fagala don k'a y'a ye mɔgɔw bɛ balimakɛ de fɛ u t'ale fɛ o tuma na k'a y'i dɛn ka balimakɛ in faga u y'a sɛgɛn quoi o tuma na mais ala ko k'o n'a da bɛɛ dɛ jugu n'a caya kuma jugu n'a caya n tilala k'a dɛmɛ k'a sankɔrɔta k'a kusaya mɔgɔ ninnu c'est à dire malgré que u b'a juguya la mais ne yɛrɛ ala tilala k'a dɛmɛ k'a bila u bɛɛ sanfɛ fa barra'ahu jazakumullah khair fa barra'ahu Allahu mimma qalu u ye kuma jugu minnu fɔ musa ma ko ale ala ye musa jɛya ka bɔ a bɛɛ la
y'a ye ko ale ala ye Musa jɛya ni ka bɔ a bɛɛ la ka tila k'a ka se d'a ma mana o se in de ye nin ye sultani de ko u bilala kɔ nka u ma s'a la n y'a dɛmɛ n ye fanga d'a ma ala ka fanga d'a ma ala k'an dɛmɛ na ورفعنا فوقهم الطور ni Allahu tilala tuguni ni kana tuuru kulu kɔrɔta u sanfɛ بميثاقهم n'u yɛrɛ ka layidu talen ye u dɛsɛra ka min dafa وقلنا لهم an k'u ma ادخلوا الباب سجدا n'a bɛ don Baitul Muqaddasi da fɛ a ka kun suli ka don ni ka ala barikada komi a y'o bɛɛ kalan an tɛmɛna kan ayiwa u don dɔ u donn'u kɔ kan de u bɛ tɛgɛrɛ fɔ cogo min na u bɛ manamanakanw fɔ ten na وقلنا لهم an ko Bani Israilakaw ma لا تعدوا في السبت a kana dan sago sibiri la a kana dan sago sibiri la mana tafsir dɔw ko u b'a fɔ dɔ ye a kana dan sago dɔ ye a kana lamaga o kɔrɔ ye ko ka baara bila sibiri don mɛ kuma bɛɛ bɛ min kan n'o ye masuuru ye o de ye sibiri mɔnikɛ ye k'u kana jɛgɛ mɔ sibiri komi a b'o bɛɛ kisa dɔ ka ban na وأخذنا منهم ni Allahu Ta'ala ye minɛni kɛ u la ميثاقا dalu la layidu kana غليظا ghalizan layidu min ka girin o layidu in ye jumɛn ye ya'ani ahadan مؤكدا شديدا بأنهم يعملون بما أمرهم الله به وينتهون عما نهاهم الله عنه مما ذكر في هذه الآية ومما في التوراة. الله أكبر. منا بيادو أي بيا من توكا ليدو من غيرا كو بباركة ni ala kumakan ye n'ala k'u ka min kɛ u b'a kɛ n'ala k'u ka min to yen u b'o to yen min nana ni aya in na o ani min bɛ Tawurata kɔnɔ a bɛɛ don ne hakili la les 10 commandements ayiwa wasayal asr a bɛɛ y'a ye telew la mɔgɔ minnu ye télévision jateminɛ asafurulayi mɔgɔ min y'a filimu lajɛ n'a bɛ fɔ a ma ko les 10 commandements filimu yɛrɛ tɔgɔ t'o de ye risala tɛ dɛ 10 commandements voilà 10 commandements layidu tan in b'o la Bani Israilaka bɛɛ b'o de ta parce que Musa nana n'o layidu tan de ye ka bɔ ala yɔrɔ ka na a bila u kan mana ala kira nana ni layidu 6 ye mais layidu 100 b'a kɔnɔ wa Musa nin kumakan ninnu b'a bɛ kitabu bɛɛ kɔnɔ kitabu kɔrɔ bɛɛ a bɛ Musa ka kitabu kɔnɔ sufi Ibrahim a bɛ Ibrahima ka kitabu kɔnɔ wa Musa a bɛ Musa ka kitabu kɔnɔ a b'an yɛrɛ ta kɔnɔ mɔgɔw ma jɛn n'a ye a gɛlɛyara mɔgɔw ma parce que a kɛra cunda ye ni fɛn cunna mɔgɔ kan yanni i ka lafiya i b'i piripiri dɔɔni o kuma na ni baya tɛ diɲɛ an bɛ se ka sigi wa n'i yɛrɛ ye baya taasira lajɛ dɔrɔn baya tɛ foyi ye layidu kɔ mɛ a ye dɔrɔn ka layidu tɛ dɛ ala ye layidu min bila kuranɛ kɔnɔ ko an k'a kɛ a lajɛ kɛ n'a sɔrɔla a ti kɛ de a nakun n ti fila fara ala kan n'a sɔrɔla a ti kɛ a nakun ala ko i ka layidu ta ko i ti sonyɛli kɛ ni nafa t'a la a nakun n'a a tali wajibiyalen bɛ an kan n'o tɛ a fɔ kun a lajɛ n ti fila fara ala kan n ti sonyɛli kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti mɔgɔ faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n bolo kɔrɔ ni kira Mɔmadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ n'i yɛrɛ ye nin fara ɲɔgɔn kan hali n'i ma kalan i sigi k'a lajɛ mɔgɔya tɔ si t'a kɔfɛ ala mana maa o maa saniya ka a kɛbaliw to yen k'a kɛtaw kɛ walahi i b'a ka jamana bɛɛ da mɔgɔw bɛ taa dugawu ɲini fɛ bilahi ala jango ala ko kira yɛrɛ ko a ye n'a kɛ an ka kitabu bɛɛ kɔnɔ Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmizi Ibn Majah Sunan Nasai a bɛɛ kɔnɔ ko a ye n'a kɛ
bon y'a dɔn dɔ kɛra mais aw hakili la fana an ti jigin maa na dɛ la c'est à dire ko mana kɛ cogo o cogo tuma dɔw la mɔgɔ bi i dusu bi kasi dɔɔni walima faamu dɔ bi gɛlɛya i bolo quoi mais laada de ye nin ye nin ye ala ka sunna de ye ninnu lajɛ ninnu ta dir'u ma u y'a ta u tilara de k'u b'a sɔsɔ ala ye kulu wuli ka na n'a y'a sɔsɔ n b'a ta cɛ sisan kulu de nana ka nin yangu kunna ka kuma u fɛ fo k'a suma d'u la ko a ye kuma a y'a sɔsɔ n bi jigin a kan k'a bɛɛ halaki sisan o kɛra min kɛ u y'u kɛ segu ni kulu ma na anw da la aw ko mɔgɔw ti kuma amin Musa ka mɔgɔw lajɛ u ma sɔn fiyewu ka layidu ta k'u fu k'a bɔrɔtɔ de misa ka ni ghaliza layidu kɛlɛ kulu de wulila ka na ko a y'a lamɔ n b'a ta tiɲɛ si u bɛɛ y'u kɛ sewu ni kulu mana yan mɔgɔw tɛna u ta fɔ a ma nɔgɔn koyi wala n bɛ fɛ k'a fɔ ye dɔrɔn maa min bɛ baya lagosi maa min bayakɛlaw sabote a tigi jo don parce que baya laada ye o de Musa ka mɔgɔw ye baya kɛ k'u b'a tiɲɛ kulu de wulila ka na ko n'a y'a tiɲɛ n b'a ta tiɲɛ ka nin yangu kunna u y'u kɛ sewu bon a man di mɔgɔw ye quoi layidu ninnu ka gɛlɛn ni ma o kumana fɔ mɔgɔw ka lamaga mais ni kulu t'an bolo an bɛ ala wele ten kan فبما نقضهم ميثاقهم a ko n'u ka nin layidu in bɔrɔtɔli ye sa وكفرهم بآيات الله an'u kafiriyali ni Allahu Taala ka aya ninnu ye وقتلهم الأنبياء an'u ka nabi ɲumanw fagali بغير حق k'a sɔrɔ dalu foyi t'a la وقولهم an'u ka kuma kan قلوبنا غلف anw dusukun kɔni o gerennen don Muhamadu hali Isa Musa hali a ka lafiya olu buna gulfu anw dusukun nɔrɔlen don a ka kuma don yɔrɔ tɛ yen بل طبع الله عليها o tɛ dɛ a ko ala yɛrɛ a dusukun datugulen don tɛ dɛ ala yɛrɛ de y'a gere sa aw m'a fɔ ko a dusukun ko ala ko don yɔrɔ tɛ yen wa ala ye dusukun in gere sa n'i y'a dayɛlɛtɔ ye fɔ jahanama kɔnɔ sa بكفرهم bima k'u ka dɛ bi kufrihim n'u ka kafiriya ye فلا يؤمنون olu ti limaniya bilen o إلا قليلا illa qalilan fo n'a kɛra maa dɔɔni ye bon u ti limaniya fo n'a kɛra maa dɔɔni ye o kɔrɔ ye limaniya fɔ dɔɔni fila de don mɔgɔ ninnu bɛrɛ ti limani u caman ti kɛ silamɛ o de ye illa qalilan minhum o y'a dɔ ye u caman ti kɛ silamɛ mais dɔ wɛrɛ bɛ yen u caman tɛ silamɛ ye ko kuma in kɔrɔ to ye ko min yɛrɛ don qalilan illa qalilan minhum ko o kɔrɔ de u ye lam yusaddiqu ala ma amarahumullahu bihi walakin saddaqu bi ba'di al-anbiya'i wa ba'di al-kutub wa kazzabu bi ba'di fa kana tasdiquhum mimma saddaqu bihi qalilan c'est-à-dire u donna u ko k'u dalen don kira dɔ la u dalen don kitabu dɔ la nka kira dɔw bɛ yen u dalen t'olu la u dalen t'olu ka kitabu la o tuma na o limaniya o ye kalilu ye o tɛ se k'i kɛ limaniya dafalentigi ye parce que tant k'i ma da kira bɛɛ la f'i dara kira dɔ la ka kira dɔ to yen e ka limaniya ma dafa tuma na i ka limaniya min b'i bolo kalilu de don a ka dɔgɔ a tɛ se ka na limaniya jɔyɔrɔ la k'a bɛ kɛ mumini o kɔrɔ ye ka tugu Musa kɔ ko i mago tɛ Isa la o waati nalen sɔrɔ yen ayiwa walima ka tugu Isa kɔ ko i mago tɛ Muhamadu la o waati nalen sɔrɔ yen o limaniya ye kalili o t'i se alijinɛ ma a t'i taa yɔrɔ si mais a kɔrɔ filanan in o de ye kalil illa qalilan minhum kɛ Abdullahi ibn Salam wa ghayri mana ko mɔgɔ ninnu ti limaniya fɔ mɔgɔ dɔɔni i n'a fɔ Abdullahi ibn Salam ani mɔgɔ damadɔ minnu tubira ka fara ale kan mana kalila bi ni fila de ta i ma limaniya yɛrɛ de ko don walima limaniya kɛbaw de ko n'a yɔrɔ faamuna
wa bi kufrihim anuka ala y'u mago sa n'u ka kafiriya de ye wa qawlihim anuka kuma ala maryama ni nga fɔ mariyama ma buhtanan u ye galonba min ta aziman ni k'o da mariyama na o tuma na u ye galonba tigɛ k'a da mariyama na parce que yahudiya ninnu bɛɛ bɛnnen don a kan ko nabila isa ye tulonkɛ den de ko siga foyi t'a la u b'a fa yɛrɛ fɔ u yɛrɛ ka fɔ la k'a fɔ o de den isa ye ko dogolen tɛ mana yahudiyaw ma jɛni isa ko ye tile kelen olu kɔni y'a yira dɔrɔn a fa bɛ yen quoi a ba ma furu a y'a sɔrɔla ten de bon yahudiyaw b'o de kan mana o de ye ala ko wa qawlihim ala maryama an'u ka kuma cɛjugu mariyama ka buhtanan aziman u ye galonba min tigɛ ka d'an ba mariyama na ko a ye jɛnɛya kɛ ka isa sɔrɔ o kumana nin bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan ko an y'u halaki mana nin yɔrɔ in na sa o de bi daminɛ fi ma naqdihim mais kuranɛtigiw ko kuranɛ kɔrɔfɔlaw ma ɲɔgɔn faamu min na naqdihim o aya in hali huwa muwasilun lima qablahu min al-kalam aw huwa munfasilun minhu parce que e ka kuma ila fi an naqdihim wa bima naqdihim fa bima naqdihim o min o naqdu min filɛ nin ye hali huwa muwasilun lima qablahu kuma wuli yɔrɔ don parce que ko ne y'a bɛɛ de fara fara ɲɔgɔn kan ka taa fɔ sinon ni kun y'a ta kelen kelen an tun tɛna ye nin yɔrɔ in na quoi bon kuma in dɔ de banna pewu o kuma na fa bima nana fa bima naqdihim o nana bon ko yala bima naqdihim min bi tugu min tɛmɛna na wa ou bien ale yɛrɛ bi jɔ n'a yɛrɛ ye u ti ɲɔgɔn ka sira ka di sa a b'i n'a fɔ an bɔra kuma dɔ kɔnɔ pewu o kɔni bilala ye sa an nana kuma kura de daminɛ fa bima naqdihim mana fa bima naqdihim ko yala o ye kuma kura dɔ de daminɛ ye wa tari o ye kuma de ye min bi tugu kuma kɔrɔ in na ɲininkali bi yan de kuma na ko olu bolo a tɛ se ka tugu a la parce que sa'iqa ye minnu minɛ olu ye Musa ka mɔgɔw de الذين قتلوا الأنبياء والذين رموا مريم بالبهتان العظيم o ni Musa ka mɔgɔw cɛ ka jan kojugu san caman de bɛ yen olu ti fankelen mɔgɔ yɛrɛ ye jango aya in ka se ka tugu nin kɔfɛla ka se ka tugu a la olu ti fankelen ye kuma ninnu yɛrɛ tɛ hali kuma siya kelen ye n'a sɔrɔla a yɔrɔ faamu Musa ka mɔgɔw kɛ n'a fɔra Musa ka mɔgɔw o t'a ka ouais mais hali yahudiya minnu bɛ yen bi a bɛɛ ye Musa ka mɔgɔ ye a ka tilela mɔgɔw de ko don non Sherifu n'a fɔra Musa ka mɔgɔw kɔni o bannen Musa ka mɔgɔw ni Isa ka mɔgɔw olu cɛ ka jan kojugu bon o tuma na fɛn min fɔra sa'iqa min nana o jiginna ka Musa ka mɔgɔw de kiri walima k'u faga o tuma na minnu ye nabu walezina qatalul anbiya minnu ye nabi ɲumanw fana faga olu fana y'u ku dama mɔgɔw de walezina ramu mariyama bi buhtanin azim minnu ye galonba da an ba mariyama na olu fana y'u mɔgɔ wɛrɛw de ye a b'a dafa ni min ye a ko wa qalu qatalna al-masiha wa qawlihim wa an bɛ k'a ɲɛfɔ wa qalu qatalna al-masiha kanu ba'da Musa bi dahrin tawil olu ni Musa kɔni ti fankelen yɛrɛ ye o tuma na o kɔrɔ ye ko aya in mustaqila de don a jɔlen don n'a yɛrɛ ye a ka wasulu ti taa kɔfɛ wali ale yɛrɛ ye mubtadaw de n'a sɔrɔla a y'a yɔrɔ faamu n fɛ k'o dɔrɔn de o yɔrɔnin dɔrɔn de walawala k'a fɔ nin bɛɛ ye yahudiyaw de ko ye kuma yɛrɛ ye nin dɔrɔn de kuma bɛɛ bɛ yahudiyaw de kan voilà na wa qawlihim ani o kumakan inna anw tigitigi qatalna al-masiha anw ye
jurumunda faga Isa bun Maryama min ye mariyama den ye Rasulallahi min ye ala ka ciden ye wama kataluhu wa ma qataluhu u ma isa faga wama salabuhu u ma genge walakin nga sa shubbiha lahum a bɔfɛn ɲɔgɔnyɛriw ye de wa inna allazina i k'a dɔn mɔgɔ minnu sa ikhtalafu fihi n'olu ye ɲɔgɔn sɔsɔ isa ko in na lafi shakkin nin bɛɛ bɛ siga de la minhu isa ka saliko la ma lahum bihi min ilimin dɔɔni sabatilen si t'u bolo ila ittiba'a zanni fɔ n y'a jigin dama do wama qataluhu tiɲɛ yɛrɛ la u ma isa faga yaqinan saya yɛrɛ wulibali la bal tiɲɛ yɛrɛ la rafahu Allahu ilayhi ala ye isa kɔrɔta ka taama wa kana Allahu ala kɛra faama ye azizan masa min ka bon a hakiman. ka kiiti cɛ ka ɲi ayiwa i y'a dɔn isa ko a bɛna don kɔrɔ bi a b'o to a yɛrɛw bolo isa a ko a ka o cogoba nka ni a bɛ fɛ ka a cogoba yɔrɔ an ka laadala cogoba yɔrɔ in ɲini a bɛ tɔbari lajɛ tɔbari kɔni y'a ka baara yɛrɛ bɛɛ bila ni isa ko ye kama a ye kuma caman caman fɔ a la o kɔrɔ ye kabini a bɛ mɔgɔw wele ka na a ka kalandenw ka na dumuni d'u ma u tilala ale yɛrɛ de wulila a b'a ka kalandenw tɛgɛ ko ka sɔrɔ k'a ka fini kɛ ka kalandenw bolo jɔsi ayiwa kalandenw ma se ka nin faamu bɛɛ kamana gana mana a ko kalandenw ma ko a bɛ fɛ u ka su kelen ta ye su in na ta ye quoi comme déjà u ye dumuni kɛ u fara ale yɛrɛ de y'u tɛgɛ ko k'u tɛgɛ jɔsi n'a ka finiw ye mana u ka bi su in na ta ye dɔrɔn ka dugawu k'a ye ala ka si d'a ma quoi ko k'o dugawu k'a ye o kɛra dɔrɔn ko kalanden bɛɛ y'i sigi k'u bɛ ala wele daminɛ dɔrɔn u bɛ sunɔgɔra bon k'a y'u kununkunun k'a ko mɛ nin kɛra baara ne ye nin ɲumanba in kɛ aw ye ko a ka su in na dɔrɔn di yan ka ala wele ɲɛ ala ka si di yan kalandenw ko an yɛrɛ ma nin ɲɔgɔn ye anw bɛ baro kɛ an b'a daminɛ su daminɛ fo ka taa tile bɔ hali an ti ji mɔ nka n'an k'an b'an kɛ cogo o cogo an b'a sɔrɔ a dɔngɔlen an yɛrɛ ma nin ɲɔgɔn ye o kumana o kɔfɛ sa a y'u wele ka na a ko yali jɔnni bɛ sɔn ka na a yɛrɛ di o tigi bɛ sa ale nɔ na lahara a bɛ don alijinɛ na ko a ka gurupu dɔ mɔgɔ kalanden dɔ bɛ yen o nana o ko ale bɛ sɔn ale b'a yɛrɛ di quoi o y'a yɛrɛ di o kumana ko faama ka mɔgɔw nana ko ka isa minɛ o kɛra dɔrɔn ko kalanden ɲɛda kɛra isa ɲɛda ye o kumana ko o de ye shabaha lahum shubiha lahum shubiha lahum o kɛra min kɛ o de ye sababu ye u y'a minɛ ka taa n'a ye k'a sɔrɔ isa tɛ dɛ mɛ a ɲɛda kɛra isa ye o taara faga k'a genge mɔgɔw ko ɲɛda in kɔni ye isa ye ko mɛ ko sen tɛ isa yɛlɛ ko caman b'a la quoi a kumaw ka ca kojugu a tɛna don o kɔnɔ komi an yɛrɛ y'o caman mɛn a bɛ k'a mɛn fana an kɔni jɛna kira bɛɛ kɔ an damu ka kiraya la a barika mɛ an ka kira in ta b'an kɔ a bɛɛ walawala ka baro an tɛna segin o kan tuguni ni ala sɔnna ala ka hakili ɲuman d'a ma wa qawlihim inna katanna al-masiha isa ibn maryama an segira n kɔ wa inna min ahli al-kitabi wa tun bɛ sunɔgɔ dɔɔnin wa in min ahlil kitabi a ko kitabu nke si tɛ yen illa fɔ n'a kɛra la yu'minanna bihi o bɛna limaniya bi isa la qabla mawtihi ka kɔn isa yɛrɛ sali ɲɛ wa yawmal qiyamati ani lahara don yakunu alayhim shahidan a bɛna k'u ka seere naam a ko cogo di wa inna min ahli al-kitabi a ko wa in min ahli al-kitabi a ko yahudiya si tɛ yen minnu ko isa ye ala den ye ani minnu ko
Isa ye ala sabanan ye o yahudiya si tɛ yen nasara si tɛ yen nasara si tɛ yen min bɛ sa ila fo ka da Isa la yanni Isa sali cɛ parce que yanni Isa sali cɛ o bɛ da la parce que Isa bɛna n'a nana sisan ko a bɛna dajalu fa o tuma na a bɛ sɔrɔ k'a fɔ kerecɛn minnu ko ne ye ala den ye wa filɛ nin ye n tɛ ala den dɛ o tuma na kerecɛn bɛɛ bɛna da la ko ala den tɛ wa ala sabanan tɛ kabila mawtihi ka kɔn Isa sali ɲɛ parce que a bɛna minnu sigi bɛ k'a kɔnɔ ni y'olu ka ta'awili ye o tuma na olu ye haw kɛ dɔmirun ayidun ila Isa mana ko Isa de tisa fiyewu fo kerecɛnw ka da la ko ala den tɛ ani ala sabanan tɛ minnu y'a faamu cogo wɛrɛ la olu ko yahudiya kerecɛn si tɛ sa fo ka limaniya k'a dɔn tiɲɛ na Isa tun tɛ ala den ye kabila mawti ka kɔn o kerecɛn in sali ko hali ni a donna ko hali n'a bɔra ni baburu ye miniti kelen yan'a ni ka bɔ ko a bɛ jira a la a bɛ sɔn k'a fɔ ko Isa tɛ ala den ko ala sabanan tɛ ko hali n'i ye buru don a kɔnɔ saya mana teliya cogo o cogo fo a ka da la ko Isa tɛ ala den ko a b'o sɔrɔ saya kɔnɔ yan'a ka se ala o tuma na minnu n y'a faamu cɛ olu ye dɔmiriw segin ka na yahudiya nasara de ma ko nasara si tɛ sa f'i ka da la ko Isa tɛ ala den minnu ko Isa bɛna olu ko Isa tɛ sa nazara tɛ sa Isa tɛ sa fiyewu fo nazaraw k'a dɔn ala den parce que a bɛna u bɛ k'a fɔ mɛ a sumayara tan cogo min na o de kɛra kojugu ye parce que mɔgɔ caman sara yahudiya caman bɛ ka sa kerecɛn caman bɛ ka sa bɛɛ bɛ ka sa mɛ hali bi a mana o de kɛra baara ye sira n'a kun nana joona diɲɛ ɲaamina cogo min na n'a nana sisan k'o bɛ basigi nin ye balawu kuma de ye koyi Muhamadu Mustafa dɛsɛra min na ni maa min nana se o la o b'o sanfɛ ala kira dɛsɛra min na kiraw kira mana so la o b'o sanfɛ ko wa yadawuli jizya ko n'a nana ko nisɔngɔ ti minɛ bilen mɛ kira dun kun bɛ nisɔngɔ minɛ kira bɛ nisɔngɔ minɛ mɛ ko ni Isa nana nisɔngɔ bi jɔ nisɔngɔ ti ale ka sariya tilennen don kojugu a bɛna lɛ fa mɛ lɛ b'an fɛ hali sisan a bɛna kuruwa kari mɛ kira taara ka kuruwa to yen ale tilennen don n'ale kɔni nana fɛn bɛɛ bɛ tilen kira dɛsɛra ka fɛn o fɛn tilen a bɛna bɛɛ tilen a bɛna dugukolo fa laadiriya ni tilennenya de la mɛ kira taara ka sɔrɔ nin si tɛ se ka kɛ parce que juge tun bɛ yen ɛlikada ni kiiritigɛyɔrɔ bɛ yen dɔrɔn o kɔrɔ ye tɔɲɔni ni fɛn de bɛ yen kira taara k'o to yen mɛ ni Isa nana nin bɛɛ bi ban pewu ويوم القيامة ako wa lahara do يكون عليهم شهيدا Isa bɛna kɛ u seere o tuma na u seere ye cogo di sisan ko lahara do Isa bɛna kɛ u seere o do wa o tuma na seereya in ye mun ye ko ala bɛna Isa wuli ka na a ka mɔgɔw yɔrɔ la ko a b'a fɔ ala ne b'u seereya ka ne t'u cɛ la u m'a fɔ ne ye ala ye wa u m'a fɔ ba ye ala ye nka e kelen kɔ ka ne fa sa min kɛra n ko t'o dɔ dɛ u yɛrɛ filɛ ne bɛ min seereya kɔni jɔ ne m'a f'u ye wa u m'a fɔ ne yɛrɛ ɲɛna suratu maida laban na kɔni o tuma na n'i y'o yɔrɔ lajɛ ko a bɛna k'u seere ye ala ɲɛ kɔrɔ u ye fɛn min kɛ
ani ale cira min na ko ala ne kɔni y'a fɔ a yɛrɛw filɛ dɛ ala ye min don da y'a fɔ a ye dɛ ne ye ci se kumana bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini de o lahara kɔni an bɛɛ jɔlen ala ɲɛkɔrɔ bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini de ala k'a nɔgɔya ye rabbi ala k'a nɔgɔya ye mana ko isa bɛna k'u kan seere wa yɛrɛ filɛ dɛ ala ye min don da y'a fɔ ye ma nɛgɛ ma janfa min fɔra n ye y'a fɔ ye na fabi zulumin ni juru tɔɲɔli yɛrɛ ye sa ka bɔ mɔgɔw yɔrɔ mɔgɔ minnu kɛra yahudiyaw ye ni ala ye haramuyali k'u kan fɛn duman dɔw la fɛn minnu dagalen kun b'u ye ani u ka kunbɛli la ka bɔ ala ka diinɛ ɲɛtagama n'o sɛbɛn kɔrɔ kɛ ani u ka riba nafolo dun tiɲɛ yɛrɛ la u ladila o la tawurata la ani mɔgɔw ka nafolo dunni u fɛ batara ko la ni ala ye labɛn kɛ ka bila kafiri bɛɛ ɲɛ nin kafiri fin ninnu na ni ɲangata bilenw ɲɛ aliman min bɛ maa dimi a ko cogo di ka bɔ yɛrɛ tɔɲɔ jurumu na ani mɔgɔ tɔɲɔ jurumu na mɔgɔ minnu n'olu kɛra yahudiyaw ye haramna alehim tɔyibati an ye fɛn dɔw dagalen d'u ye an y'o haramu y'u kan kuranɛ b'a fɔra ko wa haramna alehim kullu zi zufrin kullu zi zufrin haramna alehim kullu zi zufrin fɛn o fɛn zufrin sɔni sɔni ma fɛn bɛɛ sɔni bɛ fɛn o fɛn na ala ko a y'o tuni haramu y'u kan ayiwa ani misi ani bagan misɛnninw an y'u kɛ haramu y'u kan a tuloma yɔrɔw ayiwa an tɛmɛna nin kan mana ala ye fɛn duman caman haramuya bani israɛlakaw kan o don n'u yɛrɛ ka jurumu baara de ye ani mɔgɔ tɔɲɔ ani dansago fɛn caman kun dagalen don wa haramna alehim tɔyibatin uhillat lahum an ye fɛn caman haramu y'u kan fɛn dumanw na fɛn dagalenw na o kun dagalen kɔrɔ d'u ye mɛ u yɛrɛ ka tɔɲɔni ni dansago kama ni ala ye k'u ma haramu ye n'a fɔ an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na sa na wa bisaddihim an sabilillahi an'u ka mɔgɔw kunbɛli ka bɔ ala ka diinɛ sira kan o kɔrɔ ye ni maa o maa ko a bɛ tugu alakira la sallallahu alaihi wasallam u b'o nɛgɛ e bɛ tugu na mɔgɔ kunfin maa min tɛ fɛn dɔn tɛ foyi dɔn ala bɛ nin kɛ kira ye cogo di o kumana an ka kitabuw filɛ nin an ka kitabuw ko ta an ka kitabuw ko ta a bɛ taa tugu nin na fɛ cogo a yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛ ka k'anw ka kiraw de ta o tanukun ye taranw na tugu a la an tun tugu tɔ t'a la kumana u bɛ nin de jira kafiriw la tan kuwa y'a dɔn kira ma kira bɔ kira la kira o kira cira a ɲɛ a y'a bɛɛ bonya yira o kumana u tun b'o k'u ka dalilu yɛrɛ de ye fana ka kira gosi k'a fɔ i m'a ye a b'anw ka kiraw tanu ko a bɛ fɛ de anw ka tugu a la ko nin tɛ kira ye o kumana ala ko wasaddihim kasiran o kumana a n'u ka kunbɛli ka bɔ ala ka sira kan ka u y'a sɛbɛ kɔrɔ koyi wa akhzihim wa o ye daminɛ de ye an kun y'a fɔ wa akhzihim riba ani riba nafolo dunni u fɛ baara foyi t'u la riba dunni kɔ i y'a dɔn riba ye fɛn caman ye an yɛrɛ ka diinɛ na riba a kuma ka ca jango figutigiw fɛ hali hadisa yɛrɛw la riba ka ca riba nasayiw ni riba yɛrɛ min bɛ diinɛ in kɔnɔ hakɛ si t'a la riba nasiw bɛ yen riba fadliw bɛ yen riba ka ca kojugu wa a kiti ka misɛnya ye kuwa o kumana an tɛna don riba kɔnɔ mɛ komi a b'a kalama an ka bankiw bɛ muamala kɛ cogo min na u y'a yira u bɛɛ ye riba de ye parce que i n'a fɔ k'i ka wari bila banki la ayiwa u bɛ dɔ fara a kan
ayiwa k'o ye riba ye fawaidul bunuk i n'a fɔ intérêt minnu bɛ ta banque la ko sariya y'o haram i y'a dɔn jamana yɛrɛ dɔ tun bɛ an fɛ yan ale tun bɛ miliyari de dollars san o san a bɛ min perdi a ka ca miliyari bajirikaw ko a ti sɔn k'a minɛ quoi ko riba don mais an karamɔgɔ dɔw nan'u fatuwa ko k'u m'a faamu k'u bɛ ban min na ko riba don u bɛ ban a la minnu bolo k'olu bɛ nin de kɛ ka silamɛya kɛlɛ ka nafolo fuba ta ka silamɛya daji mana o la u k'a ɲɛɲini sira wɛrɛ kan o de cɛ ka ɲi bon mais riba kɔni bɛna fɛn na de dansago riba ɲɛfɔlen don riba dɔnnaw bɛ yen riba karamɔgɔw bɛ yen riba faamubaw bɛ yen mais ne ye min faamu riba ka muftasiru la dɔrɔn ka mɔgɔ tɔɲɔ juru sira fɛ walima jago plan sira fɛ o dɔrɔn de ye riba ye mais a ka bɛnkan riba t'o la banque la sisan i taara ka taa i ka wari bila i b'a fɔ ne bɛ nin bila n ti s'a ma sisan kalo o kalo u bɛ se ka dɔɔnin fara a kan e t'o ɲini yɛrɛ e b'i ka wari kisi yɔrɔ ɲini mais ko o wari min bɛ fara a kan k'o de ye riba ye ko mais n'a sɔrɔla i kun ko banque ma miliyɔn 10 filɛ n bolo nin san 2 ne ti s'a ma a ye baara kɛ n'a ye ni tɔnɔ min sɔrɔla an b'a tila ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɛɛ n'a kɛ cogo aw k'o ni nin lajɛ min b'u ni ɲɔgɔn cɛ bɛrɛ tɛ min yɛrɛ ye banque nafolo haram ka intérêt haram o ko k'a kɛcogo ɲuman ye min ye dɛ pour que a ka bɔ haramu kɔnɔ ko i bɛ n'i ka wari di banque ma de ko n y'a miliyɔn 10 d'i ma san 2 san 10 i bɛ baara kɛ n'a ye banque ni min sɔrɔla an b'a tila c'est-à-dire o tilacogo tɛ an b'a tila kɔfasa kan ou bien an b'a tila 10 ye ne bɛ 5 ta aw bɛ 5 ta walima an b'a tila 10 ye ne bɛ 2 ta aw b'a tɔ ta walima an b'a tila 10 ye aw bɛ 2 ta ne b'a tɔ ta o ye kuma de ye a bɛ min fɔ mais a ye jago kɛ ni min sɔrɔla an b'a tila bon peut-être a bɛnnen don tilacogo la mais mɔgɔ min bɛ taa ka wari bila banque la parce que an ye ɲininkali k'o la k'o ɲɛ sɔrɔ min bɛ taa ka wari bila banque la k'a fɔ n bɛna miliyɔn 10 bila n bɛ san 2 kɛ n ti s'a ma ko n'i y'o fɔ banque la k'o b'a sɔrɔ banque o banque a b'i ka wari mara ka jago kɛ n'a ye hakɛ min na o bɛ banque bɛɛ la min bɛ se ka 1% d'i ma min bɛ se ka 2% d'i ma min bɛ se ka 1/4 c'est-à-dire a banque bɛɛ ta jatelen bannen de bon mais nin ko de i bɛ taa ni wari ye a bɛ kuma u bɛ jago kɛ n'a ye ni tɔnɔ sɔrɔla a b'a tila mais banque kɛ bɛ k'a ka tɔnɔ tila yanni e ka se voilà n'i sera ye papier de bɛ d'i ma anw ka bɛnkan ye nin de ye ni min sɔrɔla a bɛ kɛ tan de bon o n'ale ka kuma in ne ma foyi de y'u ni ɲɔgɔn cɛ donc bɛɛ kumana dɛ bɛɛ kumana kɛ kumakan bɛɛ ti fɔ da la o n'a sɛbɛnnen bannen don anw ka bɛnkan ye nin a filɛ anw n'i tɛna sigi ka kuma an ka bɛnkan lajɛ n'o bɛ bɛn i ma i ka wari bila n'a ti bɛn ka se ni ɲɔgɔn an kana don riba kɔnɔ riba ko ɲɛnabɔ man di kosɛbɛ ala k'an kisi a ma ala kana don an kɔnɔ na k'a sɔrɔ u ladila o la o k'a f'u kana riba dun u ladila riba kɛra u ma haramu ye a fɔr'u ye fo k'a cɛjuguya riba man ɲi mais riba yɛrɛ lasili yɛrɛ fanba komi a bɛɛ b'o dɔn o de ye fanda kana juru ta e fɛ a ɲɛ gannen an muso na ni ala sɔnna kalo kura kalo mana sa n'an ye wari sara ta an b'a di e ko bon n b'a juru di la mais n'a ye sara ta i bɛ 400 fara kan dɛ 2000 ni 500 don i ko ka 3000 de d'i ma o tuma i bɛ 3000 ni 200 sara bon mais a kama a ɲɛ gannen b'a minɛ tari ma faamu bon o n'a ɲɔgɔnna ko sariya b'o de wele riba walima o tɛ dɛ i ye 3000 juru don a la a ko ni kalo sara dɔrɔn n bɛ wari ta n bɛna sara kalo sara a mana sara
a nana ko n ka cɛ kalo sara k'an to cogo min na a ma ɲɛ ɲinɛ dɛ kalo bɛ sa don min na hali balo tɛ min sɔrɔla an y'a don balo la e ko non baasi t'a la komi kalo sara i mana n'a ye n'an bɛ kalo wɛrɛ kɔnɔ ayiwa i bɛ 200 wɛrɛ fara o de ye riba nasayi dun n'a ɲɔgɔnnaw ye sariya ma k'a fɔ i muɲu ye riba i muɲu ye riba o tuma na olu ye haramu ye ka wari sumaya k'a jidi ko n'a sɔrɔla gɛlɛya de b'a kan ko sariya b'a ɲini silamɛ fɛ i k'i silamɛ ɲɔgɔn kɔnɔ ka taa se nɔgɔya waati a bɛ faamu bon nin de ye riba jugu ye ne kɔni Hayidara bolo silamɛ bɛ se k'a yɔrɔ janya min na n'o tɛ banki ka kow la bɛnma kow la Egypte yɛrɛ Sheikh Al-Azhar delila ka iftaw k'a kan Sheikh Shabab a ko ka t'i ka wari bila banki la ko muamala tɛ bunu ko bɛɛ k'a kɛ ko wallahi fɛn t'a la ni min yera la ko lahara ale bɛ don a kɔ ko parce que olu ye abuwabu riba bɛɛ lajɛ k'a ban ka baara k'a bɛɛ kɔnɔ k'u m'a ye ko banki ka muamala b'a la a y'a nafiyu taama a ko a bɛ bɛn i ka baara kɛ banki fɛ nin cogo in na bon mais o y'ale ka idée de ye diinɛ tɛ maa ta ye o ale ye min faamu a y'o de fɔ o kɔni bɛ bɛn ne yɛrɛ ma ne b'a nɔfɛ o la mais karamɔgɔ caman ye dɔwɛrɛ fɔ min t'o ye min bɛna ale ta akisu la dɔwɛrɛ fɔ min bɛna a ta dɛmɛni fana na bɛɛ ni hakilila de don banki ko in na ala k'an dɛmɛ comme kuma tɛ yen bi na non sobo tɛ riba ye dɛ sobo ye haramu de ye an ka riba bɛɛ to yan n ko a bɛ nafolo de jɛ dɛ ne bɛ n ka 100 de e b'i ka 100 di an mɔgɔ 10 don sisan o 100 ye joli ye 1000 yan o tuma an bɛ 1000 da an bɛ boli kɛ ni min gaɲɛ na ni min ka so ye danni kɛ walima ni min ka saga ye kunkolo tuli la ni min ka fɛn gaɲɛ na o tuma na u bɛ tɔw ta o tuma na a bɛɛ bɛ riba de kɔnɔ sobo kɔni bɛ riba de kɔnɔ nin bɛɛ ouais sobo a bɛ nin bɛɛ ye ka mɔgɔw ka nafolo serifu bilibati nafolo dun ni namara siraw ye o n'a ɲɔgɔnnaw mais nin tɛ namara sira ye nin ye a ye n'an k'a kɛ de i filɛ n filɛ n ka 100 filɛ i ka 100 filɛ a bɛ fɔ a ma de ko sobo haramu de don a ti bɛn i bɛ nafolo min t'a la haramu don lahara ala b'i minɛ a nɔfɛ na وأكلهم أموال الناس بالباطل وأكلهم أموال الناس ودوا بالباطل أنك مغوكا نفلتون mana ko la o kumana o sobo b'o la ka mɔgɔw ka nafolo dun mana ko la jeu d'hasard bɛɛ b'o la ayiwa baasi t'a la mana nin bɛɛ jeu hasard ninnu bɛɛ ye nin n'a ɲɔgɔnna de ye sobo de ye a haramulen don ka mɔgɔw ka nafolo dun bilibati ni batarako ye bon batarako la a bɛ se ka ɲɛ fana ka taa bin mɔgɔ kan ka tribunal kungo s'a ma kuma na k'a ka nafolo bɛɛ bɔ k'a di juge ma ka na jo sɔrɔ galo kan nin bɛɛ b'a la nin bɛɛ de bɛ nin yɔrɔ in ko la kuma na i ye mɔgɔ ka nafolo namara sira o sira kan tiɲɛna akulu amwali nas bilbatil ka mɔgɔw ka nafolo dun jafa ni namara ni manamana ko la na wa atadna lil kafirina minhum mɔgɔ minnu ma sɔn ka tuubi nin kafiri ninnu na ne ala kɛ bɛ ka labɛn k'u ye azaban ɲangata yɛrɛ la min bɛ maa dimi naam lakin rasikhuna fil ilmi lakin a ko nka sa rasikhuna minnu kɛra caco ye fil ilmi dɔnni badingɛw kɔnɔ minhum a b'olu la wal mu'minun
ani mu'minu yu'minuna olu bi limaniya bima ni fɛn ye unzila ilayka min jigina ye Muhamadu kan ma unzila ani min jigina min qablika ka ko ye Muhamadu ɲɛ wal muqimina salata ani seli jɔbaw wal mu'tuna zakata ani jaga sɛbɛkɔrɔ bɔbaw wal mu'minuna billahi ani minnu dara Ala la wal yawmil akhir ani ka da lahara donna ulaika o tigilamaw sanutihim amɛ o mɛ an bɛna olu sɔn ajiran sara la aziman sara min ka bon naam aydra ayiwa lakinni rasikhuna fil ilm ayiwa lakin rasikhuna fil ilmi naam a ko rasikhuna fil ilmi minnu ye dɔnni badingɛ cogoba minnu sabatira dɔnni sabatira minnu na dɔnni b'a sɛbɛ sɛbɛ wolo ko olu minnu filɛ nin ye minnuhum ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na ani mumini yɛrɛma muminiw minnu dalen bɛ Ala la ka sɔrɔ dɔnnibaw tɛ olu bi limaniya fɛnnaw min jiginna ye Muhamadu kan u bi sɔn wama unzila min qablika ani min jiginna ka kɔn e ɲɛ o tuma na rasikhuna fil ilmi ani muqimina salata n'i y'a lajɛ ani nahawu irabu ti ɲɔgɔn sɔrɔ kuma na cogo kan cogo si la bon o caman de bɛ kuranɛ kɔnɔ n'i ko i bɛna n'a ye irabu sira kan ka nahawu don a la i b'a ye o ti ɲɔgɔn sɔrɔ wulibali yɛrɛ de o ti ɲɔgɔn sɔrɔ bon mais u ɲɔgɔn sɔrɔ baliya kun caman ya wulila k'a da don a la a ko Abu Muawiya ta ye nin filɛ ka bɔ Hishamu bunu Urwata ma o y'a minɛ ka bɔ a fa ma ko u ye an ba Aisha ta ɲininka an qawlihi ta'ala wal muqimina salata wa an qawlihi innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasabiuna o ye Maida ye wa an qawlihi inna hazani lasahirani o ye suratu Tahi qalat an ba Aisha ko yabna ukhti haza amalul katibi akhtau fil kitabi akhtau fil kitabi o ye an ba Aisha ye min fɔ ye parce que n'aw ti sɔn nin don cogo in na wal muqimina salata o ka gɛlɛ o tuma na munna a kɛra muqimina ye a tilala k'a fɔ inna lezina amanu wal lezina hadu wasabiuna Maida la a tilala k'a fɔ inna hazani lasahirani inna ayiwa o tuma na sisan an b'a Aisata ko yabna ukhti a balimamuso den de nana ɲini nin ko in na a ko n balimamuso den haza amalul kɛti a ko sɛbɛnnikɛla ka fili akhtau fil kitabi u ye fili kɛ sɛbɛnnikɛtɔ bon tuma min na ni komi a bɛ kuranɛ ko kalama cogo min na papiye kun ti kira n'a ka mɔgɔw bolo wolo u bɛ wolo de doki ka sɔrɔ ka sɛbɛnni kɛ o kan ani faranugumaw u bɛ sɛbɛnni kɛ faranugumaw kan kuranɛ yɛrɛ kun bɛ nin fɛ saga wolo fa wolo fara fɛngɛ ani damaro fɛɛrɛ u bɛ min kɛ dɛbɛ ye o n'a ɲɔgɔnnaw a ko ka gɛlɛn dɔɔnin quoi kuranɛ kun bɛ ninnu de kan o tuma na kuranɛ jɛrɛtɔ n'u bɛna jamu kɛ a jɛrɛtɔ u ye khataw kitabiya caman sɔrɔ a la ayiwa k'a fɔ nin sɛbɛnna tan tiɲɛna nin man kan ka sɛbɛn tan non kana yɛlɛma i y'a sɔrɔ cogo min na a to ten kana yɛlɛma i y'a sɔrɔ cogo min na a to ten o tuma na u y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ten ko i y'a sɔrɔ cogo min na a to ten
bon a tole a kɛlen kɔ ten tuguni o tuma na u nana a fɔ u nana u cɛsiri fɔti ninnu ka jagoya ka caman jagoya corriger parce que sisan nin yɔrɔ in yɛrɛ la mukimina solata in ni a b'a fɛngɛ tɔbari a bɛ don tɔbari kɔnɔ an b'a jate y'a jira ko nin ye fili de ye sɛbɛnnikɛla ka fili de don mais n'a ye tɔbari ta nin aya in na i bɛ wasa parce que a bɛ mukimina solati a b'a a dafa teku k'a n'aw dilan k'a ban mais e b'a filɛ yɔrɔ min na a bɛ taa n'i ye fɔ kɔfɛ ka taa aya dɔ daminɛ camancɛ ta ye ko o de bɛna tugu mukimu solati la o kumana a bɛ kɛ mukimina ye a tɛ kɛ mukimuna ye o kumana a bɛ taa aya dɔ de ta fɔ yɔrɔ wɛrɛ ka sɔrɔ ka na n'o ye u bɛ n'o tugu a la mana n'aw bɛ tilen voilà bon o tuma na o bɛɛ non c'est-à-dire khataw adamaden tɛ se ka kisi khataw ma sɛbɛnnikɛla si tɛ se ka kisi fili ma bon kuranɛ kira tun b'a fɔ de sɔrɔ mɔgɔ ye i b'a sɛbɛn a ko k'a fɔ ala ko tan e b'a sɛbɛn ala ko tan e b'a sɛbɛn ala ko tan e b'a sɛbɛn mais e ka to k'a sɛbɛn i bɛ se ka mukimuna kɛ mukimina ye pourquoi pas i bɛ se ka mukimina kɛ mukimuna ye i bɛ se ka kɛ o n'a ɲɔgɔnna o kumana an b'a jate kɔni ko fili de don ko sɛbɛnnikɛla ka fili de don nin bɛɛ bɛ tɔbari de kɔnɔ ni a ye tabɔri lajɛ nin yɔrɔ in na a bɛ lafiya dɔɔnin parce que a b'aw dɛmɛ kojugu a bɛ wɔlɔwɔlɔli k'aw ye n'aw ko sira kan ani munna kɛra mukimina ye munna ma kɛ mukimuna ye bon a b'a yira yɔrɔ dɔ la ko fili de don mais yɔrɔ dɔ la a ko n'aw tigi dɔw ko fili yɛrɛ tɛ u bɛ na n'a dalilu ye o faamuna وذكر أن ذلك في قراءة ابن مسعود والمقيمون الصلاة كو مقيمين الصلاة بأود كل ko a tɔgɔ ye di qiraatu ibnu mas'ud ibnu mas'ud yɛrɛ ka kuranɛ kalancogo la a b'o ka sɛbɛnni na o tun b'a fɔ de walimuqimuna salat ka sɔrɔ u b'a fɔ ko walimukimina mais n'ale tun b'a kalan ale b'a fɔ walimuqimuna salat ibnu mas'ud ale tun ti mukimina fɔ abada ale b'a fɔ de mukimuna وقال بعض النهاة من كوفة وبصرة والمقيمون الصلاة قاب فتدي والمقيمون من صفة الراسخين في العلم الله أكبر صفة الراسخين في العلم ما وبتا غوشي فنا وبتا نكما غوشي كافوكو صفته ko arabu yɛrɛ ka kan na ni tanu janyana ni a sɔrɔla i bɛ ka a kɛ ni dɔma de ye fataha de ye ko i b'a tɔ bɛɛ continuer ni fataha ye ka taa n'i b'a kɛ ni min ye walima i ka to ka dɔ bila cɛmancɛ la ka dɔ bila dawolo la ko arabu jɛnen don n'o ye u ka kan na hali n'a bɛ n'aw sɔsɔ bon maintenant n ye a fɔ a ye cogo min n'a ye tɔbali a bɛ nin bɛɛ de sɔrɔ ale kɔnɔ a bɛ lafiya pewu i bɛ k'a lajɛ alhamdulilayi i bɛ k'a lajɛ a b'a kɔnɔ o tuma na wa o cogo kelen de don koyi ale b'i lafiya quoi a kuma de ka ca n'i y'a daminɛ kɔni i ti aya kelen yɛrɛ la i bɛ su kelen kɛ i ti bɔ i nɔ na parce que ale bɛna ni diɲɛ bɛɛ de ka kuma ye ni hadisa in ko tan 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 ni o ye mɔgɔ fɔlɔw ta ye a b'o jɔ ye a tila ka na ni gurupu mɔgɔ filananw ta ye ni hadisa in ko tan ni hadisa in ko tan mais a si ni si tɛ kelen a tila ka na ni gurupu sabanan ta ye ni hadisa in ko tan ni hadisa in ko tan bon a kuma ka ca mais min b'anw bɔ dɔrɔn an b'o t'a la ten k'a tɔ to yen n'i ye tɔbari lajɛ dɔrɔn i bɛ wasa la pewu a n'aw sira kan cɛw kumana na
والمؤتون الزكاة ani jaga bɔba ɲumanw والمؤمنون بالله ani mɔgɔ minnu dan bɛ ala yɛrɛ la واليوم الآخر ani ka da lahara do la أولئك o tigilamaw سنؤتيهم أجرا an bɛna olu sɔn sara la عظيما. o sara in ka bon tɛrɛ a ma ban ka ban an da a tɔ fɛn ou bien a tɛ se ka ban walawalali sira ka se ka ban a bɛ wala da kelen bɔ ayiwa basi t'a ayiwa lajɛbagaw ni lamɛnbagaw ni ne kɛra aw garisɛgɛ ye an ka foli bi san arajo santoro sikaso arajo tata kan kaye arajo saha mukti arajo bani arajo la voix des citoyens numéro 2 kankaba kobada jina ani arajo dakan ɲɔnɔ dɔgɔfiri o tuma sini tafsir tɛ yen nɔ sini tafsir tɛ yen nɔ kaw ka tɔn ma sigi sini